maraba mwanama Mansuri handalido hushukuri ya washinda wa wadhi harumaze mimbari za Sofa Television ikao huwa komori helo ujuao wende mtangaza siasa wa Sofa Television habrashi manga analyse politique abange ala handali rakajarinjie baada ya presentation kaande sizani wambabi ya washana lijembabi haruma ila visiti ya he raisi waheda ula haruma mji wa Mituje tujajau na babi enamne kao de heli de muhimu wa visiti ya ka haruma mji wa Mituje manama Mansuri. Marhaba Mwanama Shamsuddin, rais wa daula hajitekeleza usiku wa jana haruma lejio iho mjini Mituje haruma ihambu fluz mahalani kao rais Azali iho ndiho yazaliwa. Ama ya déplacement ya rais wa daula ikao njia harumaze déplacement ikao rais wa daula ya ujideplace hahunjia ili yake karibu no wakazi. Rais Azali hakapenda yabai umonano ikao ndo waparihana baina ya he ye majwen na inu yambwa programme emploi égal à un jeune. Rais Azali hende mjini Mituje usiku wa jana. Ye duskuru pando mwana Rais Azali yaitekeleza jana ipangi hamada ndaru muhimu. Madai kao izoneze madai kao. Heni wakati Rais Azali yajideplaceu ye kuzamba hefaso haya hayo hefaso ya hae nana ilio wa Komor welewe ya ukana iondo muhimu wa barnamaji nana ze fikra za fakama tu Rais Azali Assoumani. Handani ya rais wa daula hawonisa de amani ya henti yatu imana wallahi wa Komori wa juwao imana hii wa juwao kana kuna amani wa Komori rangu mashababi huja wazee huja mafundi huja wangu wa serikali nana wangu wa opposition wao pia ngwa parihanao harumaye daula ya hatu ya ukaya ye amani yoketina bei ye amani ketina namna ya ukana ye raisi ngujo samihi hamdu ikao ngwanzo ya tebalbala harumweti ya hatu. Emana hivi Mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallama haonesa hadithi ilo sahihi ya ukana haini raiya Islamu ya juhabotasi ya jihundange mnunu ya jihundange haruma amani rangu amani ya hodahoni hae uja amani ya hensi ya hae iyo neema kuu Mwenyezi Mungu yanke Islamu yondo bahanu Rais Azali hauka yembaba mlezi yembaba mwenza imani yembaba wanzo yendese yensi ya hae haruma emergence vanne mahazi wizili na megomiraru kena uparo mkinishia yukai amani ya Komori kitu pariana yondo bahanu haini wakati Rais Azali ya ringao mrongo ya utendezai amani. Suala la pili la he déplacement ya fakama tu Rais Azali Assoumani iho siku wajana iho mjini Mituje hakawenda ya onisi ye handani doka watanganyihe pia kwa Komori rangundu wakubaliyo yezi nano ware mao yezi wakewajima mkono kwa mkono mzima ikao wajadidishe ze fikra ili ya emergency ya henti ya hatu iparihane vanu ne muhaziwizili na mengomiraru hamade namna yandisa haruma lebundo yandisa haruma wa ununu yandisa haruma ya msomo nana yandisa haruma ya yankiba ya henti ya hatu. Rais Azali haisheleziza wa Komori ya ukana hakika umkowazima guo muhimu harumenti hatu hadungwe aya ya Mwenyezi Mungu yamba ukana wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraku na mkewazima mtifarikiane ili Mwenyezi Mungu yamikeni wa ushindi wa uparihanao haruma ye neema ya Mwenyezi Mungu. Rais Azali hanjia haruma ye pue muhimu dainu nando création des entreprises. Rais Azali hahuba ya monano le bunjiloku la sensibilisation ya he entrepreneuria. Rais Azali haonesa ye majweni wa Komori haonesa o wazee wa Komori haonesa ye marangia ya Komori ngeabo hausaidia ye majweni walona msomo majweni walona ankli majweni walona volonte ili wabue zenzia za entrepreneuria ile ntia hatu ijwa ubasauha haruma ankiba rangu entrepreneuria ya dima uja entrepreneuria ya transformation ya he madini ya hatu ya hula rangu entrepreneuria ya husununu yo farmasi na zasaya na entrepreneuria
ele mundo ya industry gongosa magari urengeza magari pia Rais Azali hazonesa harumwe diskuru marhaba manama Mansuri kabla raro jendele ya don kaya bese kagwe shira isi wahenda ula ujibi wa kayaze projet hizo yuza manani shatika hanzani rejemba vihamado izo wazifungua yabo baada ya para ndiso para wa Komoro hasadu wanazijana era gudu wakati unungoona kanga wanazijana wasawara jemba tiju hawana zijana warengeza hazinwendolonizo marhaba mwanama Shamsudini ya alama nge parihanao haukana mashirka rangudo mwarangu janvier 2020 kuja juin 2020 mashirka majana mararu ya kisayabuliana yani umaha waziwizili na 19 samani umaha waziwizili na 20 mashirka majana mararu ya parihana yaisa yapangwa ngaendele yao hivyo alama ya mwalo alama ya vili dossier zingi zihisa ngizingi certificanti harumwe agence nationale pour l'investissement na ino agence ikao ngepangao ya création ya entrepreneuria ya mwana amantoni makini she mwanama Shamsudini uka wa Komoro hususan ndo ushababi wa madrasa hususan ndo ushababi kao waparihanao haruma nchi ya Ulaya haruma nchi ya Marekani haruma nchi ya Angleterre kwenda Almani wenda shihini wa Komoro warabu wa uka wa Parisa mbaba mlezi wa Parisa mbaba mwenza imani wa Parisa mbaba ikao wanzo ya towele taifa haruma usikini wa kanuni wanjie haruma taifa la mjijengo yondo bahanukana ngamshukurio ya mashababi rangude mashababi walo haruma nchi ya Ulaya wakawahadalwa wakubali wakawahadalwa warejeidi ngoli ili wadungo wa mwendo wa raisi wa daula ekaudangalia mwanama Shamsudini zemali ngizo parja nao imana Rais Azali haruma barnamaji kenkena liya atarija 1,000 miliari za mapesa inema pesa ikao ya mashirika ya buwao ngainki wao zenafasi Rais Azali wajao hatarisha mkonti walishurikao wabuwao ya mashirika wasamihilo wao kwa nauziliva muda wa maha Rais wa daula wajao haonesa hambia ye waziri wana Saidali Shaihani ukawa ule waziri wa hizi banki ya hadisi ile hizi banki hususan de banki centrali ili ze banki hizo zikubalie ye maranya ili wanjie wanu mashababi wanjie haruma zi problem de credit ili za entreprise zao ijonga ujadidi waki ankiba ijonga ujadidi nonu waki ankiba entrepreneuria yawe kuangalia mwana Shamsudini Rais Azali hahantize ngao hahantize sharti ikao gazo sharti ikao gazo henda zitengeze yerania ye jeune ani wo jeune gazo mbando jeune ndio mu entreprise ya shinde ya Paris ya bongarambokana wa Komori ndio haruma ya Ulaya wa Komori ndio hoze na mshinde mrango ya ukana Rais Azali kagarantie diaspora hahantiza miliari mapesa ya Kikomoro ikao ngaparihanao ili mapesa ya wayavumbua yao huyavumbua yao yabanu walokomori deja waisawa ya Paris hata mjua diaspora kwa malika wao mapesa ngao mwanama Shamsudini o wakomori wa ya Paris atiwambia 300 entreprise nana entreprise zilio kiasi ya 200 zilio haruma mshindi wa création ze 300 za zibulihana ya zendele yao ya fonctionner ils ont en droit amanga voze dossier zilio en cours d'exécution vanwe mapesa yao tukana mbulo Ulaya kwenda mapesa yo kiringa we Ulaya kutina mapesa mwana Shamsudini amando wanazioni watukufu wa haki walishinda mwana Shamsudini vanwa wanazioni watukufu wa haki ye marahia yo ukiri wasomo watimizo msomo wanza wareje Komoro wende wafanye création d'entreprise vanu yo ukiri tena ukajweni entrepreneuria ukabonze vanu waparata ngabo wa créer entreprise nungwa oshini ngabo wa créer entreprise nungwa oimo ama ya rais wa daula ekejweni Mkomoro hakubali ya ukanangwa mbu ya entrepreneuria ndio kibua Komoro nana ndio kusaidilwa namna mishinzi ya Kikomori ya Kifaransa shaka balanga mujiro wasate na wahusu hamrulo haru diaspora wanjo udona dosia jifanya wa Komori namna tamishi wao hata
permite harbi har pasha hende kama eza no gezo kama ti facilite ushinaze ngozo fanyishe huru ramye agenda mwanama yodo bahanu wa créelwa inu mouvement yambao RDDC ye RDDC inu mouvement ikaonge soutenir uye rais wa daula ikao mi Mansour Abdallah Mohamed ngami vice président porte-parole wa hayo e RDDC ndio yabo mwanama Shamsudini hakusahilisha hakufacilite kaija document e kaija namna ya hanza imone sezenzia ye RDDC ndio yabo hakufacilite raia ulio bonze ili yashinde yakunde milango mema usoni mwaye ambasadi ya hatu usoni mwaye ye komisaria ya head diaspora ikawe makazi ngao Komoro usoni mwaye serikali kamili ili raia Komoro yatitabie usandongoza dossier usandongoza information ili raia yake 5 sur 5 usoni mwa ezigiriu shara kabatikao mahsusu shahanti wa itoti der de desa joka shinu limicha manda da pange ko lunda fi gar juao ngari juao ka nuda fizi hakiza he ze droits he diaspora wanja unyu usutene ze raisa era isi zo wa komuni kwa juao shahar mai krasi yo d'emploi kabati kao mahsusi kao ngisho kaya dossier inu o lazimani ni asloba hani yabo ni paresa facilite kan tanzania bili harma de desa ye sheikao ngisho emana ekahunjia haruma site ya he komisaria de la diaspora e komisaria au diaspora ikao itendelwa ni Dr. Isa yabo mwanzani wangu Shamsudini ekahunjia haruma ye site hao ngojokuda tout document ngojo imprime ze document za lazima ukenizo uziramase tena wakati huo uhude réponse wakati huo raho jaze place wenda komuni c'est-à-dire ye maisha ya herania ulobonze mtiwambe ukana ya saya pangia ekawende haruma ye site ya he komisaria au diaspora hawende haruma ye site ya agence nationale pour les investissements hawende haruma agence nationale pour l'emploi izo agence ikao bizona hauto uhende haruma ze sitiza hao bon mwana Mashamsudini wojofunda ze documents za lazima officiellement uzimprime uzitelecharge uzivehe wojofunda le jawabu au-delà ya 15 jours c'est-à-dire que ye délai sahi ile besewa kuna ufanya mwizi kuna ufanya mwaha ama 15 jours après wofungole jawabu ikajawabu ya ukana ze dossier zitimu ne jawabu ya ukana ngawe haki mananga wena ze document complet wallahi ngojo jawabu satisfaisant nawe ngojo accompagner na ikao basus ikao ngijambo ikao technique na ikao financier ze banki ngo yabo ngojo accompagner ye ma technicien administratif ngo yabo ngojo accompagner yani kuna ubuliwa aweke ili uende harwe création ya entreprise yao ama wewe ngojo kajera ama ngabajoka wangu watolwane serikali watolwane ze banki watolwane komisaria ya diaspora ili wa accompagne ili reishiti yao iparigani emane reishiti ya mzima mwana Mkomoro rekangu yeshimo ndani mwe Komoro rekangu yeshimo nze mwe Komoro iyo ndio reishiti ya Komoro na iyo ndio azma izo ndio ze hutabu izo ndio ze fikra za hakama kwa rais Azali Athmani yabuti kane hata taradud mwana Mashamsudini emanao wa Komoro majweni intellectuel majweni walona uwezo majweni walona uwengo welewa nezendabo watiniwa na wanuma fujari ikao kwa tuanze Komori yende msoni ama welewa ya ukana rais Azali yende rais wayeche ya shida yaonesa ompezo wa macho no mpezo wa akli no mpezo wa fikra ile mwana Mkomoro ile raia Mkomoro ile mbaba Mkomoro ile dhamana Mkomoro ya shinde ya jijenge maisha haya rangu mazidi marhaba madame Mansuri wa Komoro ngalukaya ngali hashiri mshire mwanagesi Mansuri zo yamba yao kamsi wa jeni hakaya ehut bahera iswahenda uda yone siwa haku harma les réseaux sociaux besho ayone si wa harma ila television nationale abenge watukufu osikwajuzi holosikwaja na Komoro wa hona na msiba hakayema jeunesse wa Komoro wajundu na japawa wajundu bonje na hula yemhuwa henda ula hapara wana wa Komoro ya ukaya lazima mbakishe mfanya hizo ntiju hafanya mikataba
ili Faransa welewe ukayashe siwa shamaore shindasha Komori ama wazija barieri wadu watibunge japawa wenda harumashe siwa shamaore ajali kawi togeza wana wakomori wengi wafariki dunia hususan kuyakanziro haruma ye ntia hatu sa maneno Mansuri kazanu sendole suala hilo ebanu wadu wakau udungaye japayo wana hatu wanashe watu wadungaye japayo wahenda ebanu kuchonoka ya mbese zila message ya employé hejeni banu mbese zinu ndrabo zenu kwezinuka tushila za mkenishi hai chengeze wanangu watawao Wanama Shamsudini ani ye jeunesse ya Komoro waelewa ama wahuka insida raha kabla nijajibu le suala ngamrengo Shabashini en tant que père wa mwana en tant que analyste politique wahe soga de télévision en tant que bwamana mbu wa siasa wahe daula ya Komoro nirenge Shabashinu hema zina yao nibe hongono watanga wahe ze famille kao ngizombuye nibe hongono watanga wahe ze famille kao raha kwa japarisiwa nano waparisiwa ikao ngwa haruma uwade hau ni wabesheo kana wajowo na ununu hao ama izona kanza nambe ukana wana wa Komoro ilazimu welewe ke maisha hao katima ore emanenge maisha yo kama ore wa maore wao kwa yajodo deplace enda Ulaya au henda lini yabo inunongo nakawa kemeli hanao karna unaantisima kwa maana alifutengewe ya rais wa daula hakuelezwa wa Komoro emana mwana Shamsudini yoti nyangu ya ukana wana wa Komoro kwenda wangamia haruma bahari mahalani kao wallahi wahenda tena ngwajitwao maana hata wajonjia ngwajitwao yabo inunongo kao lazimu wake ani pedagogi ya wangueleziwa nana waja huu ya rais wa daula hanjia mahadisi ikao nda mkataba wa sinyiwa indaona pari na Moroni ili washinde waone zinzia za ukana ye suala la visa ya baladu igokuroha haruma sheisiwa shamaore yondo bahanu ya ukana gari parao ya mashababi walo harumeti ya Komoro nana ngari parao wazazi ikao do alimenteu ye fleo hivi maana watoze mali zao nke mashababi wao watowaoze nguza ze jitahidi zao wakubaliane ya ukana ze mali zao stike ajala hao ze nguza hao stike ajala hao na ze mali hizo zijoshinda ye daula ya Komoro yatendelwa ni azali ya sumani ya makatiano zijonje zizwa mapesa au jumala ya hao wainkiwa na fikra ili wajijenge haruma hivi haruma creation d'entreprise yabonga muwaparo ukahakika serikali ngetabi hao ye maraia ngetabi hao maana apari ya ukasirikali shawa baba wawana wao wajumba wawana yabonga tabi hao si mabamana wa siasa ama ukana releze mashababi wao ya ukana ye maisha hao katima ore ye maisha hao kati haruma zentizo bonde ni Ulaya ni mahala ichoka yote ama ye maisha hem Komoro ngao Komoro awe karabe maisha hem Komoro ngao Komoro izo azali ya sumani rais wa daula ikao Mwenyezi Mungu na mnike umri mle na ununu nguzitwalio haini wakati nguzifikiri naye hazele habaoni au kana haonesa namna lazima Mkomori akane maisha haonesa namna lazima Mkomori akane maisha haruma mwenje haonesa namna Mkomori akane maisha haruma unda ila pitali no hujana ilusemi ile Mkomori kange mwade yashindia ngungu hai haonesa ili adunge education emanabwa tina msobo wa Komori kwa nukana maisha haonesa wajau neze projet za construction rangu projet za hezelikoni ze mabarea fanyiwao ze haini namna rais azali ha globalize inu emergency hawiti haruma yinu ambao programme de développement intermédiaire ikao tiwambia mwana Shamsudini izombe ukweli ikao engeo wa Komoro washindi warambua maana Mkomori yetodoona ezilokula cheka ono ezilo yao yende ya ji aventure emaneka kuja ji aventure tukayu aventure ikao ndio risque la et aventure que tu risques et mané aventure ndio encadré yani faut funga shirika Komori aba ndio encadré au niveau administratif au niveau financier au niveau du conseil yabonga mparo wanama wanashe wangu hauma bani hangu ikao ngwaringao ze aventure rangu 5,000 euros hauja Faransa na ukatushinda ili wende haruma zebari za Libi na Maroc
haungwa nzao warenge aventure ya honda maore watawe haruma msajaja hamanguo watawe haruma mwendo hamanguo wanjie haruma ino aventure ya création d'emploi ili waamini ya serikali ya hao waamini ya rais wa hao waamini omwendo wa serikali yatendelwa ni rais Azali Assoumani ya ukangio yabo ili proteger raia mkomori i proteger mwana mkomori imikeze kufamu za ushinda ya jistabilisha haruma hai ili ya jijengi yabonga mdengo shwa bashinu hamara ya mwiso niwambie wanazijana wa Komoro ukana na ritaweze bahari rinjie harumale lima na ritaweze bahari rinjie harumale milio na ritaweze bahari haujikreye c'est entreprise maraba mansuri ngabo rongo yalawa na haruma omonano wajana honda rabuju honda jana ukaya ilono rais wa heda ula wakati wafati unwakaya shaundi hakaya kao roha rezo sosio hakukaya hede hakauzina na balai kumaribo na msiba yendo goyo ngoirengoji mwana Shamsudini haini mwe ujuhamba izo yanzao harumire rezo sosio mchua na mgulo na imani yatendea ye rais wa daula ama ekele wa rezo sosio yamba yani yoito kaanza yambi maana hindi yo kiri information ilawa rahera isi jaijua imana wangu wapotea watupotea haruma karibu ni bahari ya hatu shayo bahari controle wao ni daula ya Ufaransa yabo amazoni Venezi ya ukana tukana rais Azali wakati yakahubaya inu mkonti wa turismu ya hatu hadimu wa Komori wa Kabala wazini ili waonese ila jirma ya turismu imana harume turismu ya kaubalo wakawajeni wazungu wakawajeni wa Angleteri wakawajeni wa hule abori kaanza rolise utamaduni wa hapo ili pale wala wajeni walobonze waje wangalie utamaduni wa hapo imana hilo ikafavori hakurana honda hotangani harume kulturi hiyo haukana wakati zenongoza parihana raha information ya circule harumisi izo na zoni hobby yabo amazoni hobby ukana rangwa kati information ya parihana ngamina yaqin ya ukaye wizara ya hizaba zomonde ishaibeha ubunu watanga hapo mimi dhamana wadau mimi dhamana ni suteneu ya rais wa daula sibeha ubunu watanga wakati huu wakati na information yabo amazoni hutoe taraddud ya ukana ya imani ya rais Azali kuanza wana wakomo kajajo jibiwa mwana mkomori apote mwana mkomori yangamize maisha haya mwana mkomori yangamize yani yangamie emanaye yabo yangamia de Komoro hata ijumba bwandu wangu huze hata ijumba bwandu mjini hao shaola mwana mkomori yangamia yabo Komoro yangamia yondo bahanura Azali ya privilegeu ya ukana ya pale wana wa Komoro wanjie haruma inu système touristique hawanje haruma inu système ya création d'emploi ili wa Komoro washinde wajipange hahutawa harumaze aventure ziwa ngabo msala la sali loyabo tikagana ebanu ngabo handicap haruma ya affaires étrangères akaya ronoye rais wa heda haba jihati ministre za affaires étrangères na wao ndikao ikabidi wamjulize era bakabati ikao shirumishi hao banata handicap yo ije rais wa heda ula zergo zizi sambali haruma rezo sosio batiroka hajuzi wazo no mwana Shamsudini lokana abantu ekaudu angalia namna zinongozi lio harumale swala hilo hudingi harumu ya affaires étrangères bango tona wala ya aniemelia dangu esaila wala mtu atokane telefoni ya hebala ya irenga ya ipatiza ya ibe hapa ani c'est-à-dire emakati yanu rangu internet ya telefoni zinongo kaptona haruma protocole officiel monishio donc banu nzendongo haruma protocole officiel yabo ila zimu bake ye madhamana ikaundu arepesho wangu wala ye wa daula ya Komoro ani wa madhamana wa Komoro wanu madhamana wa maore esaila zende haruma ya system protocolaire sha amma ngotona mansuri tikaba hanu ngamunongo wa wana ngabo ya tindo tirenge telefoni tibe na lazima ikao ngojohungana na hukuma ya kisheria abongo nishio ani yekaufanya itendwa hamankodo iwanwao hauangamiao na we kutina ziazma ani kutina ya ukana wenga au mengoni mwangu alazimu watabaze information ila yo yani harume code penal yo ani mwandamu ye manabala hutazizani ubeha information ikawa raha ya madhamana wajaringaze zihadhari zao donc hapo mwanzo niweleze ukana abantu onakatiano ranguwa ja internet
waja telefoni ya ukanango jua kuisharge hama pesa haukana internet illimite wona ndongo so filme kubeha ujitam direct harma simu ya hao donc on va wala yarenga hay partage katanza ya tunde ke information ya kweli katanza tunde enamne information ya pariana yondo va hanu ya ukana kabati handicap harma ya affaires étrangères amma ya secrétaire d'état ulo yabo wende chose affaires courantes za wizara ya hezabar do monde yabo ngojamba ukana era iswa daula si ale yabo ngujo hantia serikali ngujo complete serikali amma ya serikali ge fonctionner quel que soit ne ya inko ministère mili ya inko ministère ngaru amma ye fonctionnement régulier ali e fonctionnement régulier ya enti nge parihanao ze accord nge parihanao wono rais azali hadisi dani maraisi wa hejuma madaula haruma ya session ya hejuma madaula ya parihana o mwezi huu yabo kabati hata handicap kabati hata namna ya ukana ye bon fonctionnement ya wizara ya heze wizara ya zendele yao amma ngojua ukana ye information wotona kwa baada gari mitamihuli haruma mjika ongo hule na mtamihuli mjini kabati gendarme yabo kabati polisi yabo kabati doktori yabo ye ulobala ya tukoza harenga filme haitambaza raha ye kanali officieli ya Japaria wonishio yondo bahanu ya ukana zengonga zitabalia nao raha za janjia oso ni mabamana hao gawo suala la sa wa kumori kao kabla na rejanja ilo harumali suala la bili chatka zali mshilize mkaya o imakati nge dawo no change na megori mweza no change yo ne social media o kai communication amade ni mwana mama Mansuri ya Zambabo yo haraka yo rapide haku rahana ze document officiel abge wa kumori jambo kaya zenizani za hatu ndazidobe misahau wangu wakayanga mjoka ya habari za kanda officiel na ndugu kanga ze hao wakatula wote nyangu abge mwana mkomori nge video ya juji ya joko ye komorili yo ye dunia yo hapa sasa ile dunia ya jana abge nganzao haina wakati waduwa hao abunga makao baridi ya huko mbahibenza nganzai na mwanadamu yake makinifu nafsi yake yake na ustarabu mwingi yake na upolevu mwingi yake na uswami mwingi washinde ya juo kaya ngabongozi likwe mwana ho wazaya nguzijuondo rahanawe wala wachela shioni ngwazijua urala wena shioni wala natiti ngwajuao rahanezwa ngwazi wajuao yode na mekawe teknoloji de rapida bas abege ngasar ma transformation ya periodi ya generation abege wakumora de kayare no upande huo shaba samana mama Mansuri kao ngonishiyo sijuanja rinjimbabu mengoni mwema za wa RDD sahabu yabo kaya mengoni mwema zambi ya lindo awoso ni mwa avuka watu ikao haka exerce wa harma yesu wa sha larinyo elarif haudio kaya mapesa menji ya patoya libedi ne ha ikao hazivumbua yabo rizanali zembabaru mwe project hiyo ubanuno harejei harme diaspora ikao rizvumbua yabo harejei harme diaspora ija jundu haruma ozinga banyifunu abasa kujihundumani wakati lonunu namna ajeko jojusha mananyasi elarifu heli ya jitamka au haruma zero sosio nani namne ka jitamka au haruma wa komoro wakati lonunu mwana Shamsudini ngojuo heli ya elarifu de ya panga ze asizi elarifu de yambi ya wamialonda inao ukangujwaro wara kapuliti elarifu de ya panga sharia sha 2019 la elarifu wa elarifu ama hizo na zanamilukana mwandamu wa siasa nganzo yake mkamilifu mwandamu wa siasa nganzo yake na ideology njoka principal ama elarifu yeye ugwa huzira yewonge hunu maulungu joka hula yondo bahanu mwana Shamsudini ikao ngarionao ya ukana ye mastehi ya leadership ya mwe opposition karati opposition kwa tina namna ya ushinda wake wini ili watendezo wa Komoro haruma proje hahindi wote pia haini Mungu fanya unafiki wa mwananyama regarde angalia mwanama elarifu hakaufifu ema opoza da wamialo daina waba hamba wala maktororist azamba arma France 24 elarifu haonesa ukana yende opoza hayeche haisange ya zali wakati huo
ya haka udharau kwa vile baina wao elarifu hajitiaru mwa trebanteur na ndio penda ya fereshe wa mali ya fereshe ya jungle ya mali ba wafanya kudeta na bungu jidai e demokratiki nguwa demokrasi nguikao yengu kubali ye suffrage universel ya peuple ye kasaidia kudeta ye kurema kudeta ye kasaidia msajaja ye kwanza amani ama ye aventure ya ifanya ila aventure ya mtahiki haukakati na bopulia kati na zambi wa Komoro kati na projet wa Komoro itondo kana ya doji aventure haruma system kao ilia onese kabala nguyeshi ama wa Komori welewa wono leo ngabo maandamano wallahi kwa jashinda watimizi wangu 10 Paris Marseille wone ma leadership wa hao rangundwa au ngao yao waparihane na ukweli rangu ukweli wa uwajiba rangu ukweli wa barnamaji rangu ukweli ya ukana wao ndio hasibe constitution wajahulu man ada wa kudu rieleza wa Komoro namna zinongoza pangia rieleza wa Komoro namna ya kudeta ya parihana rieleza wa namna ya barnamaji ya emergency ndili yao wa Komori walelewa Wakomori warambua walo Ulaya, Wakomori warambua walo Marekani, Wakomori warambua wandiso warabi hoondwa. Niyo de maana ya ukana. Kutuona ni Hasani Hamadi, ni Tosha Johari, ni Tituto Kayoti, ni Dr. Archimed Kabati ulayo mtangaju. Eze makatiza mtozimu. Watataya ama ye namna watataya wajoure mulwa emanangi wajibu. Wajibu emafutajio yani wajibu zendongo wafanya haruma ye mahakama ya Komoro ama kwenda mali hamwanama hazuki wangu metre ilarifu la aventure kao ni siasa ni namna ngejo ukaya harume tarehe ya wa Komoro o Komoro kwa na uparumi kwa marahaba mwanama Mansura utakayona wakatira kazizi wawenda ukaye project yatu presentation kaande yabonge mwanama Mansura ndokaya richidwaze la yada haki ukaya si unika dakika iliu wengeze mbabize raduaza hau fumvikao jwanzole njezizi wa Komoro walewe natuna bisazo mwanama Mansura ngawe na dakika nzima ilu talazuzi mbabize waduaza marhaba mwanama Shamsulini izona diwaza de déplacement ya hejuma ya juzi era isu wa daula ya iswali haruma mji mzima wa Hebambao nado mjini Vuvuni ekanja diwaza harengo hahishma harengo hazigelegele manotable mashababi washe na waume wakahadhiri hau atwe raisi wa daula ya bodo angali ya mwanama Shamsulini ya hukana zevuza raisi wa daula ye namna ya melezo ya raisi wa daula na sira mshangiri ya relezao wa Komori wenewa Komori wenewa wa ukaribu ni raisi wa hao wa Komori wenewa wanzao ya raisi wa hao ngamwambio kana bwana raisi wa daula ngatiba ngari ajidi uze fikra za hao neto do kurejei raisi wa daula ni Mansur Abdullah Madi ngamhipo yaqin ya ukana ye hale ujohela ekainu runamu ngamjorenga za fikra nizendeze nana ye katifu mwana hangulo na siza hujo zedesa ngamlaho wa Komoro na uambia ukana estevi ikao itendelwa ni Shamsidini Tabu ikao mpangi hao ni analyst politiki wa hao Abdullah Muhammad Mansur ngasibanu humikani nukto na namna tia hanyu yendele yao ngamjozi lunga zenungo vini haruma ye televizio ya estevi nana wajau ngamjozi lunga haruma habari za Komoro ngamungushilioni jio jema bahati njema emergency njema na mwendo mwema kosonimwa kokari kengoni mwe raisi wa daula son excellence marahaba mwanama Mansuri ragundai ho Marseille hena mnikao dueleza hapo wa Komori welewa nani message wa ibeha nano kaya sofa television kwa jitwa ho Paris Muhammad awe hakaya zira do amana za television ngoshindo huzikingia hakaya ngoshindo weleza wa Komori zo atukuzijua hakaya hakika Komori hakahijani
haukaya kajaka ujua ezaka ujiri watiju handa mwezinji taka ushamizi waruma e diaspora amge watukufu mdungao hamade heli releza pue muhimu kao zika ujazi mnikeni wahususia wa Komori ukaya si hanta no nese za kweli Komori ni uzalanzo shama dunia ngelono badilia haukaya kama nao harmaze rezo sosio haina mzima nge journalisti nunga mshindao mwistahamili mwetunda iza kweli haukaya rikata bani harumwe diaspora haukaya haina misili ya labo tijua haja rika ufikira zila kweli amma basa nga mzionao hawadhi nga monao ezgiru bonti juu haukaya sofa television wamfanyila udifera ili mrabuwe izo ala wambao nizo sirambao abge watkufu ngarika zo kifubanu nango shirani marahaba za shenikao utambaza makalima yake yani hususan habari za Komoro hamadi hii mwana mama Mansuri ya Zambabo abge assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.